तबे गाते को मिलन हंसदा और सचिता सोरेन मिटन अड़ी जस्ती वीडियो वायरल ओकना जहार दो अड़ीगान यूट्यूबर को मेनदा जे मिलन हंसदा और सचिता सोरेन तालार दो दुलड़ अफेयर तहलना मेनखान ओना दुलड़ सेगल एज लिगे के फटुओ गुजार किन चलावलना मेनखान आतो टोलान होर उनकिन को न्याल के इग्ना रोड जमा कते मिलन हंसदा खूब दाल के दिया और सचिता सोरेन कुछ कथा को कुली के दिया जहां दो ये वीडियो क्लियर पे नेल दाड़ा বলছি সুতি পড়ে গিয়েছিল এখানে হ্যাঁ এটা কোন কথা তো এটা কি সময় মেরেছিল না সুতি পড়ে গিয়েছিল না আমি ওখানে পড়ে গেছিলাম তো আমার মাথা দর্দ করে গেছে বুকে ব্যথা আছে আমার তো আমাকে টানে টানে এখানে নিয়ে আসলো ছায়াতে এটাই আর কষ্ট হচ্ছিল শ্বাসকষ্ট আচ্ছা বলছিলাম আশপাশে থেকে কিছু খাইনি আচ্ছা বলছিলাম তোমাদের এইভাবে আমাকে যেটা বললো হ্যাঁ প্রতিদিন আমি এখানে এসেছি কেন যাও এখানে ওকে আমি বলেছিল তারপর আমি বললাম কি হয়েছে রে বল কি হয় কেন মারছে কি হয়েছে কেন মারছে বলছে যে আমার সম্পর্ক রাখবো না তাই ওকে প্ল্যান করে মার্ডার করে বলে নিয়ে এসেছি এবং আমাকে বলেছি মেয়েটা তুমি বলছিলা হ্যাঁ সত্যি করে বলো যদি সত্যি বলবা কিন্তু জেনুইন ঘটনা হয়ে থাকে বলতে হবে কারণ হতে পারে সম্পর্ক আছে এখন ব্রেক হয়ে যায় তোমাকে কোনো ভাবে ফাঁসি কোনো ভাবে কিছু করতে যাচ্ছে না আমি রাগ করে বলেছিলাম ওটা হ্যাঁ বলেছিলাম রাগ করার কোনো সম্পর্ক নাই তাহলে আমি বলছি যে আমি একাই যাব তো ইয়া ও বলছে না একসঙ্গে তার জন্য ওর কাছে আমি ওরকম বলছি আমাকে একা যেতে দেয় না আমি বলছি আমি একাই যাব যা আর এখানে যদি লোক না থাকলে কি হতো তোমার কি হতো এখানে লোক যদি না আসতো তাহলে কি হতো তোমার কেন হ্যাঁ আমাদের কথা দুরকম হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ একজনকে বলছো না না কোথাও অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে মেরে ফেলে দিবে এখন বলছো যে না ওটা আমি রাগ করে বলেছিলাম একা যেতে দেয় না এক নাম্বার কথা তোমার দ্বিতীয়বার বললা বন্ধু একবার বললা তোমার ভাস্তা হয় ভাস্তা সম্পর্কে এরকম কথা বলা যায় না কোনোভাবেই সম্ভব না যদি তুমি মিথ্যা কথা বলো ভাস্তা সম্পর্কে এভাবে বলা যায় না শুটিং কথাবার্তা কেন বলছো মানে বাকি জিনিস জানতে হবে জিনিসটা তো যাই ভালো হলো জানা না না মেয়েটা চুরি করার মতো কথা বললো কেন এর আগে কি বললো একে পাঠা যার সাথে তোমার থাপাথাপি হলো ও কি হয় সম্পর্ক এমনি বন্ধু না এমনি কেউ আবার হয় রিলেটিভের মধ্যে বন্ধু হয় আর ভাস্তাও হয় ও তোমার ভাস্তা সম্পর্কে सचिता सोरेन ने मेन जे हंतरे भिंदर कते ओंडा खय उमुल ते अगु के दिया और जहां हर ओंडा को ताहे कना गु हर जखन को कुली दे सचिता जे लहा तो चला हम ले थेना जे उनी हर गोजेन कना मेनते मेनकान सचिता सोरेन ने मेन दा ओना दो इंद्री झांक जोकरे रोल का इन पुरे सचिता सोरेन और मिलन हंसदा मिटंग रिप्लाई वीडियो के नगु का रिप्लाई वीडियो होचे कि मेन जो का ओना हम दिलापना से बन नेल लगे या कि कोते की तो बाइकिंग भिंदर न बाइकिंग भिंदर ना यार को फैसला में करते हुए भिंदर कमन भावली भिंदर ना दिया जस खाना अब बहुत तना सब जब तापर सितुंग का नाश्ता पे खावा जम का उमुल रे इदी के दिया दुड़ दिया ने पर में बाहर को है तो भाई मन कान था जे नया जिनिस ता को हर ने गान को लटो तो मेरे कान से न तांग तावे हां खाला न का से कवाई दी न से तो बोलिंग इन दो कोई क्या बात है इन पर हुईना आतो हर को हेना जहां की माने हेना को आत्या को बुझेता बुझेबा सजा दाल होता हाथ को लगाओ के रातो जो को दाल के दिया और इन चलाना छड़ा तो इनको तेरा आम हो जो कम कला इन हो को दाल को देना नोडा मिलन हंसदा मेन जुदा जे उनको तो शूटिंग को चला कान थेना जहां हरते उनको शूटिंग को चला कान थेना ओना हर रेगे मिटन आकुरन फ्रेंड्स आ ओड़ा तहनला मेनखान ओडा मिलन हंसदा मेन दा जे दला उनी फ्रेंड्स आ ओड़ा बन बोलो दरा मेनखान सचिता सोरेन ना बाहर बेन कना ओना भीतर के बाइक खो गिरगिम भिंदड़ो कना सचिता सोरेन थोड़ा जख्मी कना और मिलन हंसदा थोड़ा जख्मी कना ओडा खन मिलन हंसदा उमुलते उनी साब अगु दिया एंडे हेबी मैं ठीक गया मिलन हंसका लाहर सचिता सोरेन जो कुली दे सकता है ना इन जो के मैं था जे नुई हड़ इन गोजेन कना मेनते मेनखान सचिता सोरेन मादरे मेनदा जे निये दो इंद्री झांक झोकरेन मेन लेदा निये ते साबित कोना जे उकिन दो एनो मोचा दोकिन झगड़ा लेन गया मेनखान अकिना जे मैटर तहलना बा तहला न बापुन ले दड़ा न दो किन मेन ले दड़ा मेनखान सचिता सोरेन और मिलन हंसदा नि तो मीते रिप्लाई वीडियो के नगुदा ओना के अडी मारंग कथा कना मेनखान आपया राय आपया ओपिनियन दो कमेंट तालाते बाचबन पे मानखान ये वीडियो दो इनका के मानखा जितो को जोहार।